يوحنا 7. Jean, chapitre 7. وكان يسوع بيمشي بعد كده في الجليل Après cela, Jésus parcourait la Galilée, لأنه ما حبش يمشي في اليهودية car il ne voulait pas séjourner en Judée, عشان اليهود كانوا عايزين يقتلوه. parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. وكان عيد اليهود عيد الخيم قريب، Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. فقال له اخواته اتنقل من هنا وروح لليهودية Et ses frères lui dirent, pars d'ici, et va en Judée عشان يشوف تلاميذك كمان أعمالك اللي بتعملها، afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. لأن ما حدش يعمل حاجة في الخفة وهو عايز يبقى معروف للكل. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. لو كنت بتعمل الحاجات دي يبقى وري نفسك للعالم، Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. لأن اخواته كمان ما كانوش بيأمنوا بيه. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. فقال لهم يسوع وقتي لسه ما جاش، Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, أما وقتكم ففي كل وقت موجود. mais votre temps est toujours prêt. ما يقدرش العالم يكرهكم، Le monde ne peut vous haïr, ولكنه بيكرهني أنا عشان أنا بشهد عليه إن أعماله شريرة. moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. اطلعوا انتوا للعيد ده، Montez-vous à cette fête. أنا لسه مش هطلع للعيد ده Pour moi, je n'y monte point, عشان وقتي لسه مكملش. parce que mon temps n'est pas encore accompli. قال لهم كده وفضل في الجليل. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. ولما كان اخواته طلعوا ساعتها طلع هو كمان للعيد، Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, مش في الظاهر لكن زي ما يكون في الخفة. non publiquement, mais comme en secret. فكان اليهود بيدوروا عليه في العيد ويقولوا هو فين ده؟ Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, mais où est-il? وكان في الشعب همس كتير من ناحيته، Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. شوية يقولوا انه صالح وغيرهم يقولوا لا لكن بيتوه الشعب. Les uns disaient, c'est un homme de bien, d'autres disaient non, il égare la multitude. ولكن ما كانش حد بيتكلم عنه على الملا Personne toutefois ne parlait librement de lui بسبب الخوف من اليهود. par crainte des Juifs. ولما كان العيد عدى نصه طلع يسوع للهيكل وكان بيعلم. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. فتعجب اليهود وقالوا Les Juifs s'étonnaient, disant, ازاي ده يعرف الكتب وهو ما اتعلمش؟ comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? جاوبهم يسوع وقال Jésus leur répondit, تعليمي مش بتاعي لكن بتاع اللي بعتني. ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. لو حب حد يعمل إرادته يعرف التعليم هو من الله، Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ولا بتكلم أنا من نفسي. ou si je parle de mon chef. اللي بيتكلم من نفسه بيطلب مجد لنفسه، Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. وأما اللي بيطلب مجد اللي بعته Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, فهو صادق celui-là est vrai, وما فيهوش ظلم. et il n'y a point d'injustice en lui. هو مش موسى اداكوا الشريعة Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, ومحدش منكم بيعمل بالشريعة؟ et nul de vous n'observe la loi? ليه عايزين تقتلوني؟ Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? جاوب الناس وقالوا فيك شيطان، مين عايز يقتلك؟ La foule répondit, tu as un démon. Qu'est-ce qui cherche à te faire mourir? جاوب يسوع وقال لهم Jésus leur répondit, عمل واحد عملت j'ai fait une œuvre, فتتعجبوا كلكم، et vous en êtes tous étonnés. عشان ده اداكوا موسى الطهور، Moïse vous a donné la circoncision, مع انه مش من موسى لكن من الابهات. non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. يبقى في السبت بتطهروا الانسان. Si vous circoncisez un homme le jour du Shabbat, طب لو كان الانسان بيقبل الطهور في السبت si un homme reçoit la circoncision le jour du Shabbat, عشان ما يكسرش شريعة موسى، afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, يبقى تغضبوا عليا عشان شفيت انسان كله في السبت. pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du Shabbat? ما تحكموش حسب الظاهر Ne jugez pas selon l'apparence, لكن احكموا حكم عادل. mais jugez selon la justice. فقال ناس من اهل اورشليم
Quelques habitants de Jérusalem disaient هو مش ده هو اللي عايزين يقتلوه؟ « N'est-ce pas là celui qu'ils cherchent à faire mourir ?» وأديه بيتكلم على الملأ Et voici, ils parlent librement, ولا بيقولوا له حاجة. et ils ne lui disent rien. يكونش الرؤساء عرفوا وتأكدوا إن ده هو المسيح حقيقي. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ ? ولكن ده نعرف منين هو. أما المسيح فلما يجي محدش هيعرف هو منين. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. فنادى يسوع وهو بيعلم في الهيكل وقال Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, تعرفوني وتعرفوا أنا منين. « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. وما جيتش من نفسي Je ne suis pas venu de moi-même, لكن اللي بعتني هو حق. mais celui qui m'a envoyé est vrai, اللي انتوا ما تعرفوهوش et vous ne le connaissez pas. أنا أعرفه لأني منه وهو بعتني. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » فحبوا يمسكوه Ils cherchaient donc à se saisir de lui, ومحدش حط إيد عليه لأن ساعته ما كانتش جات لسه. et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. فآمن بيه ناس كتير من الشعب وقالوا Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient يا ترى المسيح لما يجي « Le Christ, quand il viendra, هيعمل معجزات أكتر من دي اللي عملها ده. fera-t-il plus de miracles que n'en fait celui-ci ?» سمع الفريسيين الشعب بيهمسوا بده من ناحيته، Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses, فبعت الفريسيين والرؤساء بتوع الكهنة خدم عشان يمسكوه. alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. فقال لهم يسوع Jésus dit أنا معاكم زمن قصير، « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, بعدين هروح للي بعتني. puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. هتدوروا عليا ومش هتلاقوني، Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, ومكان ما بقى أنا ما تقدروش انتوا تيجوا. et vous ne pourrez venir où je serai. » فقال اليهود بينهم وبين بعض Sur quoi les Juifs dirent entre eux, على فين ده ناوي يروح où ira-t-il? عشان ما نلاقيهوش احنا. Que nous ne le trouvions pas. يكونش ناوي يروح للي متشتتين بين اليونانيين Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs ويعلم اليونانيين؟ et enseignera-t-il les Grecs? ايه الكلام ده اللي قاله؟ Que signifie cette parole qu'il a dite? هتدوروا عليا ومش هتلاقوني، Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, ومكان ما بقى انا ما تقدروش انتوا تيجوا. et vous ne pouvez venir où je serai. وفي اليوم الاخير العظيم من العيد Le dernier jour, le grand jour de la fête, وقف يسوع ونادى وقال Jésus, se tenant debout, s'écria, لو عيطش حد يبقى يجيلي ويشرب. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. اللي يآمن بيا زي ما قال الكتاب تجري من بطنه انهار مية عايشة. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. قال ده عن الروح اللي كان المؤمنين بيه هيقبلوه. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. لأن روح القدس ما كانش لسه تعطى، لأن يسوع ما كانش لسه خد مجد. Car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. فكتير من الشعب لما سمعوا الكلام ده قالوا ده حقيقي هو النبي. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète. غيرهم قالوا ده هو المسيح، وغيرهم قالوا يا ترى المسيح يجي من الجليل. » D'autres disaient « C'est le Christ. » Et d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ?» هو مش الكتاب قال انه من خلفة داوود ومن بيت لحم القرية اللي كان داوود فيها يجي المسيح؟ L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? فحصل انقسام في الشعب بسببه. Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. وكان ناس منهم عايزين يمسكوه ولكن ما حدش رمى عليه الايدين. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. فجه الخدم للرؤساء بتوع الكهنة والفريسيين. Aussi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. فقالوا دول ليهم ليه ما جيتوش بيه؟ Et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?»
جاوب الخدم ما فيش انسان ابدا اتكلم زي الانسان ده. Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. فجاوبهم الفريسيين تكونوش انتوا كمان تهتوا؟ Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? يكونش حد من الرؤساء ولا من الفريسيين آمن بيه؟ Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? ولكن الشعب ده اللي ما بيفهمش الشريعة هو ملعون. Mais cette foule, qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. قال لهم نيقوديموس اللي جاله بالليل وهو واحد منهم. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, et qui était l'un d'entre eux, leur dit, تكونش شريعتنا بتحكم على انسان ما تسمعش منه الاول وتعرف ايه اللي عمله؟ notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? جاوبوا وقالوا له تكونش انت كمان من الجليل؟ Ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? فتش وشوف انه ما يطلعش نبي من الجليل. Examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. فراح كل واحد على بيته. Et chacun s'en retourna dans sa maison.